You have 2 minutes. Paano ba Ready? to? Harapan. Uy, uy! Teka lang. TikTok! Uy! TikTok lang! Happy time na! Go, 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 go! Ayan, go. Ano yan? Ah, Ano? panglig. Go! Ano? Feather duster? Panglinis. Yes, yes, yes! Next! Tumbler. Kawali? Kalan? Ano? Ano yun? Sige. Sorry, tumbler? Tumbler. Ginagamit sa Water tubig. tumbler. Ginagamay sa tubig. Tabo. Takore. Yes! Next, 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 next! 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 Hop! Unan? Basahan. Hindi. Stop toy. Yes! Bawal Okay. hawakan! Bawal hawakan! Next! Next! Aray. Ayan, ano yan? Ayan. Ano? Ano? Calculator? Cellphone? Calculator. Nasabi niya kanina? Calculator? Yes. Oh, yes. Okay. Next. Next. Aray. Ayan. Aray daw. Ano ba aray ng aray? Oh, yan. Tray? Ano? Tray ba yan? Tray? Hindi. Sa kusina. Sa kusina. Kawali. Yes! Okay. Next. Next, 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 next. Hirap. Next. Yan. Ano yan? Oh, ayan. Calculator. Ano? Calculator? Hindi. Keyboard? Yes! Yes, yes, yes. Next, 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 next. Lasang Next. kamay Yan, joke. Yes. And next. Hop, hop. Ba't nyo kasi tinitikman? Yan. Uy. Ano? Ano? Sa... Yeah. Ah! Oy, nawala. Ano? Sa kusina pa rin. Ito na ba yung tray na ba to? Sa kusina pa rin. Tray? Sinabi niya kanina pinggan. Pinggan, Yes. Next.